তফসিয়ায় যে বাড়িতে গতকাল অগ্নিকাণ্ডের জেরে বিতর্ক শুরু হয়েছিল তা ভাঙার কাজ শুরু করলো রাজ্য সরকার। বাংলায় এই প্রথম বাড়ি ভাঙার জন্য চলল বুলডোজার। 4টে বুলডোজার নামানো হয়েছে। প্রথমে ভেতর থেকে ভাঙার কাজ শুরু হয়। এ নিয়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশের সঙ্গে নামানো হয় কেন্দ্রীয় বাহিনী। আধা সেনা জওয়ানরা স্থানীয়দের সতর্ক করতে থাকেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছান বাড়ির মালিকের শ্বশুর। मेरी लड़की रहती है, मेरे 3 नाती रहते हैं, दो नाती एक नतनी, उनके भाई लोग रहते हैं, उनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 साल 4 साल 6 साल, एक 78 साल के बुढ़े रहते हैं और हमारे एक दामाद रहते हैं, उन दामाद के एक भाई रहते हैं। তাদের অভিযোগ কেবলমাত্র মহিলারা গতকাল থেকে রয়েছেন বিল্ডিং এর ভেতরে। কোনো পুরুষ সদস্যকে ভেতরে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। তাদের দাবি বিল্ডিং এর যাবতীয় নথি দলিল রয়েছে তাদের কাছে। बिल्डिंग का लेजिटिमेट पेपर्स है, टैक्स रसीद है, दलील भी यहीं पे बिल्डिंग में कहीं रखा हुआ है मगर मालूम नहीं है। आगे का क्या, अब क्या सोच रहे हैं? तो पूरा बिल्डिंग गिराने वाला है, डिमोलिश करने वाला है, तो पुलिस वाला बोल क्या रहा है आपको कि क्या करेगा? सर यही बोल रहे हैं सर कि बस ऑर्डर आया है बिल्डिंग गिरा देने। আজ মুখ্যমন্ত্রী নবান্নে বলেন এই বিল্ডিং বেআইনিভাবে তৈরি হয়েছে, তারপরেই বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শেখ এরশাদের রিপোর্ট, পূবের কলম ডিজিটাল।